তো হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছি আর ডে 100 চ্যালেঞ্জে আজ হচ্ছে গিয়ে ডে 2। তো ডে 100 চ্যালেঞ্জ যখন নিয়েছি কমপ্লিট করতে হবে, তো আজকে হচ্ছে গিয়ে ডে 2। আর সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছি, এখন বাজছে 5টা 45 বাজছে। তো আমরা হচ্ছে গেস্ট হাউস খুলে দিয়েছি। তো সকাল সকাল উঠে পড়ছি, খিদেও লেগেছে। তো কি খাওয়া যায় সেটাই দেখবো, কিন্তু এখনো মার্কেট খুলেনি। তো মার্কেট খুলতে 7টা মিনিমাম বেজে যাবে। राहुल, तुम्हारा नाम क्या है? बोल दो। हैं? क्या नाम है? हैं? बोलो बोलो। नहीं कुछ हैं? कुछ नहीं। शर्माते क्यों है? हैं? बोलो क्या नाम है? राहुल कुमार राहुल कुमार क्या? ठाकुर। राहुल कुमार ठाकुर। इस तरफ बोलो। তো মার্কেট থেকে নিয়ে চলে আসলাম ব্রেড আর ডিম। রাহুল, ब्रेड टोस्ट खावे? हैं? चलो तो हेल्प करना पड़ेगा। गौतम दा को भी उठा देंगे। और बनाएगा। हाँ अंडा भी खाएगा? हाँ, अन्ना भी है। ठीक है, हम भी खाएंगे। হ্যাঁ, চলো তো এটাকে বানানো যাক। সকালে ব্রেকফাস্ট আজ হবে ডিম টোস্ট। তো গৌতম দাকে তোলাতে হবে, আরেকজনের সাথে পরিচয় করে দিতে হচ্ছে গৌতম দা। হচ্ছে গৌতম দা। গৌতম দা, কটা বাজে? হ্যাঁ, মাথায় লাগছে? তো শরীর খারাপ মনে হচ্ছে, মাথায় লাগছে। তো আমি নিজেই বানাবো। আর রাহুল এসো, বানাবো একসাথে। आज खाबो डिम टोस्ट। क्या कर रहे हो? अंडा अरे बोलने ना डिम टोस्ट बना रहे हो? ऐसा कौन डिम टोस्ट? डिम को ऊपर में दे दिया, टोस्ट हो गया। हाँ, बन गया मेरा। चल काटो। बन गया। वो देखो तो कैसा बना है, देखो। टोस्ट अलग है, डिम अलग है। ये किसका है दोनों मेरे? हाँ तुम्हारा एक, मेरा एक। तुम खाया? नहीं, तुम एक प्लेट लेके आओ। क्या लेके आए? प्लेट। किससे बनाया है साला? हैं? ऐसे आप प्रोफेशनल बना नहीं सका। अभी इसे हासिल कर। डालो, उसमें ले लो एक। तो चलो खावा जाक, टेस्ट কেমন হয়েছে দেখা যাক। टेस्ट कैसा है राहुल? मस्त बना है ना? भालो। भूख नहीं मिटा तो और भी ब्रेड है, वो खा लेना, ठीक है? हाँ, तो क्या है इसमें, भूख मिटेगा नहीं। हम बनाए हैं, देखो। তো গাইস, আমি বানিয়েছি এই ডিম টোস্ট। মনে হচ্ছে অমলেটটা উপরে চাপানো আছে আর টোস্টটা নিচে আছে। হয়ে গেল ডিম টোস্ট। নিজের হাতে বানানো খেতে দারুণ লাগছে। তাও কেমন লাগলো? সুপার না মাল? भालो भालो ভালো, বলো ভালো। भालो 106 को रेटिंग काम है। साला ये दिन भर सोया है, रात भर भी सोया है, हम घर मरा के छड़ रहे ऐसे ये भाषा होते हैं बोलने का। मजुंदा क्या बोल रहे, किसकी कर रहे? हाँ, रात भर तो आपने सोया है, तो मालिक मैनेजर सब देखा कि करे तुम सोफा में बैठ के जाग रहा था, तुम सोते हैं वो भी देखा मालिक। लेकिन जो रूम में सोया है तो वो तो आराम से सोया, जो सोफा में सोया वो आराम से नहीं सोया। कोई भी दुखेगा तो वो काम खुल जाएगा। हाँ, खुल जाएगा। इसीलिए ये गलती किया है, इसका सजा उसको मिलना चाहिए। हमको मिलना चाहिए? नहीं, राहुल राहुल को। हाँ, वो बोलो ना, राहुल को मिलना चाहिए। राहुल तुमको गलती क्या है, तुमको करना पड़ेगा। सुलाने फिर इसको सोने दिए, चाय बनाए, हाँ। फिर हम रूम रेडी किए तो उठो जाओ अपडेट कर दो। हमको इसका सजा मिलना चाहिए। बर्तन धोया? यार, अरे बर्तन? कौन सी? हमारा बर्तन? हाँ हाँ, वो तो हम धो देंगे। खाना चढ़ा दिया। कब बनाए? चढ़ा दी। चढ़ा दिया।
थैंक यू भाई तब थैंक यू मेरा भालो भाई हेलो भाई हेलो भाई बंदा खाना चला दिया क्या सोचते हो हमको হ্যাঁ ना भाई বাংলা শিখা কি বলো বাংলাতে কিছু বলো আমি সবসময় হিন্দি বলছি তোমাকে বাংলা শিখতে হবে हाँ मेरा ही भाई भालो मस्त क्या আমার এই দাদা ভালো एक ही खाना का क्या बोलते हैं बांग्ला में আমার দাদা ভালো दादा খাবার খুব ভালো ভালো রান্না করে गाना রান্না করে अरे বলো বাংলায় কিছু বলো আমি শিখিয়ে দিচ্ছি আমার দাদা সুন্দর ভালো मेरा ভালো दादा ভালো ইংলিশ রান্না ভালো করে राना भालो बनाए করে 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 শিখিয়ে দেবো চিন্তা নেই 1 মাসের মধ্যে বাংলা শিখিয়ে দেবো हाँ ध्यान देंगे आराम से सीख जाए আমি 15 দিনের মধ্যে তোদেরকে ইংরেজি শিখিয়ে দেবো হ্যাঁ? আর কিছু রে কতদিনের মধ্যে ইংরেজি শিখিয়ে দেবো ইংলিশ শিখিয়ে দেবে হ্যাঁ কতদিনে ए अंगल अंगल एटी किचन में एटी जाए दुई जाए मार के निकल लें তো চলো গাইস আমাদের এখন কাজকর্ম চলছে সব কাজ করছে এক কাম চোর হে ये कुछ काम नहीं करते ये कुछ काम नहीं करते कोनो काज करो ना सिर्फ मैसेज करते हैं गर्लफ्रेंड को ना राव तुम मैसेज सिर्फ लड़की पढ़ाते हैं और कुछ नहीं जानते है राहुल দেখো কি করছে দেখো এখন अभी यहाँ काम किया কোন ভিডিও কল করা কাউন্টারে কেউ নেই আমি কাউন্টারে যাচ্ছি হ্যাঁ নিচে এটা আমাদের গৌতম দা যে ঘুমাচ্ছিল যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের গৌতম দা বন্ধু দোস্ত এটা আমার সুমনদা হ্যাঁ আমার সঙ্গে কাজ করে এখানে কারা যত কারা ভালো কাজ হয় তার জন্য কারা আমরা কারে সব থেকে পুরস্কার দিয়ে যায় বেশিরভাগ করে সুমন ডাকি বাহ 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 এটা হাত তালি হবে নাকি হ্যাঁ প্রশংসা করার জন্য তো না যেমনটা বলছে ওরকম নয় প্রশংসা বেশি করে ফেলছে তো হ্যালো গাইস কাজ করতে করতে রাত হয়ে গেল তো এখন গেস্ট হাউস বন্ধ করে দেবো শাটার নামিয়ে দেবো তো রাহুল এখন বসে আছে রাহুল বলছে নাকি ওর পেট খারাপ হয়েছে এখন খাবে কোল্ড ড্রিঙ্কস কয় পয়সা দাও 10 रुपया मिलेंगे 20 रुपया दो नया पैसा दो 10 रुपया मिलेंगे इतना कंजूसी से क्या करते हो नया पैसा तो 10 रुपया में क्या मिलते 10 रुपया में कुछ भी नहीं 10 रुपया मिला लेंगे कौन सी वाला स्टील लेनी चाहिए कौन सा खाना के लिए वही लेना ये नया है आया है मार्केट में ये लो ले लो তো দেখতেই পাচ্ছ গাইস এটা খাওয়া যাক নতুন এসছে এখন মার্কেটে তো তুমি প্রথম নাও তারপর আমি নিচ্ছি गलती रही হ্যাঁ कितना इसका दाम 20 रुपया 20 का खा लो कैसे है अच्छा नहीं है पैसा बर्बाद पैसा बर्बाद हम तो नहीं पैसा लाएंगे तुम्हारा 20 रुपया गया তো হ্যালো গাইস এখন যাবো ঘুমাতে আজকেকার মতো ভিডিও এখানেই শেষ করলাম দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও তো চলো টাটা বাই বাই